Selamat datang kembali di channel Para Fighter. Kelas lightweight berubah saat Khabib memutuskan pensiunnya setelah kemenangan atas Justin Gaethje di UFC 254. Para top contender pun mulai bergerak untuk menuju puncak pemegang gelar. Mulai dari Dustin Poirier yang dijadwalkan akan bertarung dengan Conor McGregor yang digelar pada 23 Januari 2021 di UFC 257. Rafael Dos Anjos sebagai mantan juara kelas ringan pun kembali ke kelas yang pernah ia rajai setelah tidak ada kans di kelas welter, dan pada 15 November kemarin ia sukses memenangkan laga melawan Paul Felder. Melihat para petarung lain sudah mengatur jadwal bertandingnya, Michael Chandler sebagai pendatang baru pun ikut menantang Tony Ferguson. I'm ready to sign on the dotted line. Conor's ready to fight January 23rd, they're talking about. I'll step in January 23rd. A lot of you guys think I don't deserve that. That's fine. I don't necessarily say I deserve it. I'm just saying I'm continuing the course of action, moving forward with the best information that I have. The best information that I have is that I want to fight Tony Ferguson because he's already said that he would fight me. He's just trying to work out the contract details, and just like I would have fought Dustin, I said yes to Dustin, and then I said yes to being the backup on October 20th. Tony pun merespons dengan menantang si anak baru untuk berduel di tanggal 12 Desember nanti. Namun, Chandler tak bergeming. Hingga akhirnya, masuklah Charles Oliveira menantang El Cucuy untuk bertarung di tanggal 12 Desember nanti. Dan pada akhirnya, Tony versus Oliveira dijadwalkan pada co-main event UFC 256 antara Deiveson Figueiredo versus Brandon Moreno. Sebenarnya gue agak sedikit ragu membahas berita menjelang pertarungan ini, mengingat di tahun 2020 ini banyak pertandingan yang batal dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Salah satunya adalah laga antara Curtis Blaydes melawan Derrick Lewis yang dibatalkan pada UFC Vegas 15 kemarin. Dan yang paling terakhir adalah pertarungan antara Khamzat Chimaev melawan Leon Edwards yang batal dilaksanakan pada tanggal 19 Desember nanti. Semoga aja laga ini bisa dilaksanakan sesuai rencana ya. Sekarang kita menuju ke pembahasan pertandingan nanti. Tony Ferguson akhirnya bertarung lagi, dan kali ini lawan yang akan dihadapi adalah Charles Oliveira. Charles Oliveira saat ini menduduki peringkat 7 kontender divisi lightweight. Yang membuat Tony wajib waspada adalah catatan 7 kemenangan beruntun dari Oliveira, di mana kemenangan terakhirnya adalah saat menghabisi korban dari Tony juga, yaitu Kevin Lee melalui guillotine choke di awal ronde ketiga pada 14 Maret 2020. Dan sebagai perbandingan, rekor bertanding Tony adalah 25 kali menang dan 4 kali kalah. Sedangkan Oliveira adalah 29 kali menang dan 8 kali kalah. Untuk yang belum mengenal Charles Oliveira, dia merupakan pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Maka wajar kalau dari 28 kemenangannya, 19-nya didapat dari submission, 8 dari KO atau TKO, dan hanya 2 dari keputusan juri. Berbeda dengan Oliveira, pertandingan terakhir Tony berakhir tragis dengan kekalahan TKO melawan number 1 contender saat ini, yaitu Justin Gaethje. Hal ini tentu menjadi celah yang bagus untuk menganalisa kelemahan Tony, yang pada malam itu menelan mentah-mentah pukulan demi pukulan dari Justin. Bahkan menurut pendapat Khabib Nurmagomedov, jauh hari sebelum pertandingan Tony melawan Oliveira ini dijadwalkan, Khabib berpendapat bahwa setelah mengalami kekalahan melawan Justin, Tony tidak akan bisa menampilkan pertandingan terbaik lagi. Nobody can be same long time. Nobody. No Tony Ferguson, no Khabib, nobody. And one day, someone gonna beat you or something gonna happen. You know, God don't give to nobody. It's like power, like reaction, mental, everything in one level always. One day it's gonna be go down, you know, and his day come, and it was April. It was in April or May. May, yes. And I understand it's like Tony Ferguson's time is finished. You know, now he gonna come back. Someone gonna beat him again. I believe, because
when you take damage like this, you're never gonna be same. Never ever. Even if you're Tony Ferguson. You know, he take too much damage, you know. You see how he tap, how he give up end of the five round? You know, he go like this. And Tony Ferguson is great fighter, you know. Walaupun hanya sebagai co-main event, namun banyak yang menaruh perhatian terhadap pertarungan ini. Tony dengan strikingnya yang bagus serta kemampuan ground yang mumpuni, sedangkan Oliveira punya modal jiu-jitsu yang mengerikan. Melihat dari kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing petarung, maka Tony Ferguson akan mencoba membawa pertarungan ini ke adu striking. Walaupun kalau dibawa ke pertandingan ground pun, gua rasa Tony masih bisa mengantisipasinya. Dan dari Charles Oliveira, dia akan mencoba menguasai pertandingan ini dengan sering menembakkan takedown dan berusaha memenangkan pertarungan ini dengan submission. Sehingga pertandingan ini diprediksi akan alot sejak awal bel dibunyikan. Di samping itu, tidak sedikit yang ikut mengomentari pertandingan mereka tersebut. Salah satunya dalam DCN Hilwani. Yeah, sometimes getting to the best place takes you in a roundabout way, right? But eventually we come to this one, and can anyone complain about Charles Oliveira versus Tony Ferguson? That's a fantastic fight, and it also gives Oliveira a chance to really move himself even further up the division. There was a time where Charles Oliveira was a kid that could submit you, he could beat anybody, but he also could lose to anybody. He has shown now a maturity, an advancement of his skill level, and he's in there with the best fighters in the world. The fight against Kevin Lee, I mean, I gotta be honest, when the fight was booked, I was like, man, Kevin Lee, too big, too physical. Oliveira used to fight 145. I don't know if he'll be able to handle him. Got the victory. Tony Ferguson seems to be a style nightmare for him, at least for the old Charles Oliveira, because the guy with pressure, the guy that would make him fight harder than he wanted to, the guy that can withstand everything that he threw, usually would kind of like, almost like a tidal wave, would just overtake Charles Oliveira. He gets through this, it shows that the evolution is complete. He is now a guy that can go with anybody, and those mental lapses that he would have before are of the past. And it's shown on the 7-fight win streak. It's shown in the times that he's had to bounce back, but he's never been in a fight with anyone like Tony Ferguson. Ferguson is as gifted and as good as anyone that he's ever been in the octagon with. It's going to be a great fight. Those guys are going to bring it from start to finish. There's going to be a lot of blood, and it's going to be fun. I can't wait. I'm calling it. Berdasarkan pendapat yang gue rangkum, masih banyak yang menjagokan Tony dalam laga ini. Namun, jika pada 12 Desember nanti Charles Oliveira yang menjadi pemenang, maka peta perebutan gelar juara kelas ringan akan lebih menarik pastinya. Sekian dulu pembahasan tentang prediksi jalannya pertandingan antara Tony Ferguson melawan Charles Oliveira. Kalian jagokannya mana? Silahkan tulis di kolom komentar.